प्यारे साथियों, आप पर सलामती हो। आपकी आंखों पर जो सदाकत और सच्चाई की तलाश में रहती हैं और आपके कानों पर जो सच और हक को सुनना चाहते हैं, मैं हूं पास्टर हैरिस हुसैन और मैं आपको खुशामदीद कहता हूं ए फॉर यू टीवी में, जिसका मतलब है अगापे लव फॉर यू, यानी कि इलाही मोहब्बत आपके लिए। ये वो इलाही मोहब्बत की तहरीक ही है जिसकी वजह से मैं आपके लिए खुदा के कलाम को आपकी खिदमत में पेश करता रहता हूँ, इसलिए कि मेरे बहुत से प्यारे, मेरे बहुत से अजीज जो हैं वो कलाम पाक को सुनते हैं और अपनी कलीसियाओं में बांटते हैं, और बहुत सी ऐसी बहनें और ऐसे भाई हैं जो मुझे बताते हैं कि वो अपने खानदानों के साथ बांटते हैं। और आपकी इन्हीं बातों से, इन्हीं मैसेजेस से जो मुझे तहरीक मिलती है, मैं समझता हूँ कि खुदा ने ये मुझे जिम्मेदारी आपके लिए दी है। तो बेशक मैं अगापे फेलोशिप चर्च इंटरनेशनल उसका पासवान हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुझे खुदावंद ने आपकी खिदमत करने के लिए भी ये काम दिया है, इसलिए मैं इसको पूरी दिलजमी के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ करने की कोशिश करता हूँ। और मेरी ख्वाहिश रही है कि जो इल्म खुदा ने मुझे दिया है वो मैं आपके साथ बांटूं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये नॉलेज जो खुदा ने मुझे अपने पाक कलाम से दिया है, ये सालों की कड़ी मेहनत, अपने उस्ताज़ा से सीखे गए उन कीमती असबाक का समरा है जो मैं आपके साथ बांटता हूँ। और मैं समझता हूँ कि ये निजात पाने के लिए काफ़ी है और ज़रूरी है जो खुदा ने मुझे दिया है, इसीलिए वो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। आज का जो मेरा मौजू सुखन है, जिस पर मैं आज आपके साथ खुदा के कलाम से गुफ्तगू करना चाहता हूँ, वो है जिंदगी की भट्टियाँ, या आप कह सकते हैं क्रूसिबल्स ऑफ लाइफ। क्या आपने कभी गौर किया है कि जिन मुश्किल औकात का तजुर्बा हम अपनी जिंदगियों में करते हैं, उनकी वजूहात क्या है? यकीनन ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर हम खुद से पूछते हैं या खुदा से पूछने की कोशिश करते हैं, और आखिर कहते हैं कि खुदावंद आखिर मेरे साथ ही क्यों, मैं ही क्यों, दूसरों के अलावा मैं ही इस तकलीफ से अकेला क्यों गुजर रहा हूँ। तो अजीज़ान मन, ये सिर्फ सवाल आपका नहीं है, हम सबों का सवाल है। हमारी रूह में, हमारे मन में अक्सर ये सवाल उठता है और हम खुदा से पूछने की कोशिश करते हैं, चाहे बगैर बोले पूछें, चाहे आप रवैयों की ज़ुबान को भी इस्तेमाल करके ये सवाल खुदा से पूछने की कोशिश करते आए हैं, और इंसान होते हुए हम करते रहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज के इस कलाम के वसीले से आप अपने अंदर दबे हुए या रूह के अंदर दबे हुए उन सवालात के जवाब को ज़रूर तलाश कर पाएंगे। मैं बाइबल मुकद्दस से आपके साथ बांटना चाहता हूँ। ज़बूर नवीस कहते हैं कि खुदावंद का कलाम पाक है, उस चांदी की मानिद जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार साफ की गई हो। खुदावंद का कलाम पाक है, उस चांदी की मानिद जो 7 बार मिट्टी में ताई गई हो और पाक की गई। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद का हर सुखन पाक है। सुखन का मतलब है कलाम, यानी खुदा के मुंह से निकली हुई हर बात पाक है। हमारे समझाने के लिए खुदा ने कहा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे चांदी को 7 बार भट्टी में ताया गया हो, मिट्टी पर उसे ताया गया हो, और जैसे चांदी साफ हो जाती है, उसी तरह खुदावंद का कलाम जो है वो पाक है, जैसे चांदी को भट्टी में ताक कर पाक किया गया। इमसाल का मुसन्निफ कहता है, जैसे चांदी के लिए खुटाली और सोने के लिए भट्टी है, वैसे ही आदमी के लिए उसकी सिताइश है। चांदी के लिए खुटाली है, खुटाली का मतलब होता है क्रूसिबल, और सोने के लिए भट्टी यानी फर्नेस है। तो यानी क्रूसिबल, दोनों का मतलब आप बाइबल से देखें तो इसका मतलब है क्रूसिबल। क्रूसिबल अंग्रेजी का लफ्ज़ है जिसका मतलब है भट्टी या खुटाली। तो चांदी खुटाली में साफ की जाती है और सोना भट्टी में तपाया जाता है और उसे भट्टी में साफ किया जाता है। जब आप खुटाली की बात करते हैं तो खुटाली एक ऐसा बर्तन है जो किसी मादे को पिघलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। जैसा सोना हाई टेम्परेचर में जो है वो साफ किया जाता है, तो खटाली एक वो बर्तन है जिसके अंदर चांदी को या सोने को रख के उसे हाई टेम्परेचर पर साफ किया जाता है। लेकिन रूहानी मानों में इससे मुराद एक सख्त इम्तिहान या ऐसी जगह या ऐसी सूरत हाल है जो किसी शख्स या इसके किरदार में तब्दीली का
सबब बन सकती है। तो इसीलिए मैंने कहा कि हमारा आज का मौजू है जिंदगी की भट्टियाँ, यानी वो भट्टियाँ जिनमें खुदा हमें ऐसा तपाता है, ऐसा जलाता है ताकि हमारे किरदार निखर सकें, ताकि तमाम गुनाह की कसाफतें जो हैं उन हालात की कठालियों में, उन हालात की भट्टियों में जब हम डाले जाएं तो खुदावंद हमें पाक कर सके। जैसे ज़बूर नवीस कहता है, तूने ऐसा मुझे ताया है जैसे सोने को ताया जाता है, क्योंकि आप खुदा के नज़दीक ग्रां कदर हैं, और इसलिए जिस तरह उसका कलाम पाक है उसी तरह वो हमें भी अपने कलाम के वसीले से पाक करना चाहता है। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में ऐसे बेशुमार मसाइल चल रहे हों, हो सकता है आपकी ज़िंदगी में चैलेंजेस का आपको सामना हो, आप अपने आप को इस तरह महसूस कर रहे हों जैसे कोई शख्स मुसलसल तपश का शिकार हो और मुसलसल मुसीबत में घिरा हुआ हो। जितना वो निकलने की कोशिश करता है उतना वो उस दलदल में धंसा चला जाता है। लेकिन याद रखिए, बाइबल मुकद्दस के अंदर आज जो मैं बात करने को हूँ वो यही है कि यही हालात खुदावंद हमारे लिए इसलिए क्रिएट करता है या होने देता है ताकि वो हमारे किरदार को निखार सके और गुनाह को हमारी ज़िंदगियों से अलग कर। लेकिन ये बात भी हमें जहन में रखनी होगी कि तमाम भट्टियाँ या तमाम क्रूसिबल्स जो हैं ज़िंदगी के, वो एक जैसे नहीं होते और उनका एक ज़रिया भी नहीं होता, उनका एक सोर्स भी नहीं होता। हर एक भट्टी अलग होती है, डिफरेंट किस्म की होती है, डिफरेंट नोहियत की होती है। ज़रूरी नहीं है कि जो मेरी ज़िंदगी के अंदर खुदा ने भट्टियाँ रखी हैं मुझे पाक करने के लिए वो आपकी ज़िंदगी में भी हों। नहीं, आपके चैलेंजेस कुछ और हैं, आपकी मुश्किलात कुछ और हैं, आपकी रूहानी ज़िंदगी का मेयार कुछ और है, आप का ताल्लुक़ खुदा के साथ एक ज़ाती पर्सनल कुछ और है, मेरा ज़ाती पर्सनल ताल्लुक़ खुदा के साथ कुछ और है। अलबत्ता ये ज़रूरी नहीं है कि तमाम भट्टियाँ एक जैसी हों जिनमें खुदा अपने लोगों को डालता है। तो फिर हो सकता है कि आप सवाल करें और आप ये पूछना चाहें, आप कहें पास्टर हैरिस, ईमानदारों को किस किस्म की भट्टियों का सामना करना पड़ता है? आपने बिल्कुल सही सोचा और सही आपके मन में ये बात आई। मिसाल के तौर पर आपको अचानक इत्तला दी जाती है कि आप अपनी नौकरी खो रहे हैं, या आपके प्यारों के बारे में गैर मुतवक्को बुरी खबर आपको हैरान कर देती है, और वो चीज़ आपके लिए एक क्रूसिबल बन जाती है, एक भट्टी बन जाती है। क्या आखिर इतनी जल्दी क्यों, मेरे अजीज के साथ ऐसा क्यों हुआ? आप मानने के लिए तैयार नहीं होते, आप कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते, आप चौंक जाते हैं कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे होगा? क्या आप मेरे भाई की बात कर रहे हैं? आप मेरी बहन की बात कर रहे हैं? आप हैं कौन? मतलब आप सुनने के लिए, मानने के लिए तैयार नहीं होते। इस तरह की कोई भट्टी जिसमें खुदावंद आपको डाल सकता है। या दूसरे लफ्जों में मैं ये कहूँ कि तकलीफ दे हालत जो है वो कई तरह से हमारी जिंदगी में आ सकती है, जिसके अंदर खुदावंद हमें डाल के हमारी जिंदगी के अंदर गुनाह की सारी कसाफतों को, गुनाह के सारे असरात को हमारी जिंदगी से अलग करना चाहता है। या हैरत ज़दगी उस वक्त भी आ सकती है जब वो शख्स आपको धोखा दे जिससे आप मोहब्बत रखते थे और जिससे कभी आपको धोखे की तवक्को नहीं थी और उसने आपको दगा दिया। तो ये भी एक आपके लिए क्रूसिबल हो सकता है, और ऐसी बेशुमार मिसालें आपकी ज़िंदगी में हमारे इर्द गिर्द यहाँ हमें देखने को, सुनने को और तजुर्बा करने को मिलती हैं। तो मसीही लोग इस तरह की मुश्किलों में, इस तरह के उन क्रूसिबल्स से और इस तरह की उन भट्टियों के अंदर से गुजारे जा सकते हैं। पतरस रसूल फरमाते हैं, अये प्यारो, जो मुसीबत की आग तुम्हारी आजमाइश के लिए तुम में भड़की है, ये समझकर उससे ताज्जुब ना करो कि ये एक अनोखी बात हम पर वाक़या हुई है, बल्कि मसीह के दुखों में जूं जूं शरीक हो खुशी करो, ताकि उसके जलाल के ज़हूर के वक्त भी नहायत खुशो खुरम हो। यहाँ पे रसूल ने जो लफ्ज़ ताज्जुब इस्तेमाल किया है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये लफ्ज़ ताज्जुब जो है ग्रीक ज़ुबान के अंदर इसे एलियन या फौरन कहा गया है, और एलियन यानी हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। तो रसूल कह रहा है कि जो मुसीबत की आग तुम में भड़की है, इससे ताज्जुब करने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई अनोखी बात हम पे वाक़या नहीं हुई। इसलिए अनोखी बात इसे नहीं समझता रसूल, इससे ताज्जुब करने के लिए नहीं कहता कि ये एलियन नहीं है हमारे लिए,
یہ کوئی غیر نہیں ہے، یہ جو سچویشن ہے، یہ جو حالت ہے، یہ ہمارے لیے اجنبی نہیں ہے۔ تو پیارو، جب آپ اس مصیبت کی آگ میں سے گزرو اور جوں جوں آپ دکھوں میں سے گزرو مسیح کے ساتھ، تو خوشی کرو، کیونکہ آج اگر آپ دکھوں سے گزر رہے ہو تو کل آپ مسیح کے ساتھ جلال بھی تو پاؤ گے۔ اس لیے خوشی اور خرمی کی بات سمجھو۔ میں آپ کو موٹیویٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے حالات پر، اس مصیبت کی بھڑکی ہوئی آگ میں، اس بھٹی پر جس پر آپ پڑے ہوئے ہیں، نظریں نہ جمائیں۔ آپ اپنے ایمان کے بانی یسوع مسیح پر نظریں جمائیں، جس طرح حننیہ، میشائیل اور عزرا کی نظریں اس بھٹی میں خدا پر تھیں۔ آپ کو بھی خداوند اس بھٹی سے بچانے کی پوری قدرت رکھتا ہے، اور وہ بچائے گا، اور وہ بچاتا آیا ہے، کیونکہ وہ آج، کل، بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ اگر وہ اس بھٹی سے نہ بچائے تو پھر یاد رکھیں وہ ابدیت کے لیے بچائے گا، کیونکہ اس کا کلام پاک ہے اور صاف ہے اور مقدس ہے، اور اس کا ہر سخن پاک ہے۔ جس طرح فرمایا گیا ہے کہ ایسا پاک ہے جیسے چاندی 7 بار بھٹی میں تائی گئی ہو مٹی پر اور اسے پاک کیا گیا ہو۔ خداوند کا کلام تو اس سے کہیں بڑھ کر پاک ہے۔ اس لیے پیارے ساتھیو، ہر قسم کے تکلیف دہ حالات یا بھٹیوں سے ہمیں حیران ہونا نہیں چاہیے۔ یہاں تک کہ پطرس رسول جو ہیں وہ اپنے قائرین پر زور دے رہے ہیں کہ یہ بات ماننے کے لیے وہ ابلیس کے جال میں نہ پھنسیں کہ جو مصیبت کی آگ تمہاری آزمائش کے لیے تم میں بھڑکی ہے، اس سے تعجب نہ کرو۔ دیکھیے، مسیحی تجربے کے لیے یہ آگ انوکھی نہیں ہے، بلکہ اسے عام سمجھا جائے، اس کی توقع کی جا سکتی ہے اور کی جانی چاہیے، کیونکہ یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ ایماندار کو اس آگ کی توقع کرنی چاہیے، ان ایکسپیکٹڈ حالات کی اسے توقع کرنی چاہیے۔ اور یہ کوئی الگ بات نہیں ہے، کیونکہ ہمارا جو دشمن ہے، ہمارا جو ایڈورسری ہے، وہ ہمیں کسی بھی وقت، کسی بھی طرح ایماندار خدا کے بندے ایوب کی مانند کسی بھی سچویشنز میں ڈالنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے اور تیار ہے۔ اور ہمیں ایسی صورتحال میں پڑھ کے یکسر طور پر اپنے ایمان سے ہاتھ نہیں دھونے، بلکہ ہمیں پہلے ہی سے رسول کہہ رہا ہے کہ ایسی سچویشن کی توقع کرنی چاہیے، اور ہو بھی سکتی ہے۔ یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ ایسی سچویشن کو ہمیں عام سمجھنا چاہیے، ایسی سچویشن کو ہمیں عام سمجھنا چاہیے، یہ یاد رکھتے ہوئے کہ مسیح کی پیروی میں مشکلات آتی ہیں، گناہ کے حملے ہیں، لیکن وفادار رہنا، سچائی کا دفاع کرنا، گواہی دینا کہ یسوع مسیح دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ جب ہم یہ سب کام کرتے ہیں تو دشمن ہماری گواہی کو خاموش کرنے کے لیے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ پر جو بات مجھے اور آپ کو یاد رکھنی ہے، جس بات کی تائید پطرس رسول کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، وہ یہی ہے کہ ایمان کی خاطر دکھ اٹھانے کے ہمارے اس تجربے کو پگھلانے کا عمل سمجھا جا سکتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ جب آپ ایمان کی خاطر دکھ اٹھا رہے ہیں تو یہ دکھ اٹھانا آپ کے پگھلانے کا عمل ہے۔ خداوند آپ کو اس بھٹی میں ڈال کے پگھلا رہا ہے، تاکہ اس مصیبت کی بھٹی میں، اس مصیبت کی آگ میں خداوند آپ کو پگھلائے، وہ آپ کو نئی شکل دے، وہ آپ کو نئی شیپ دے، وہ آپ کے اندر اپنی شبیہ کو دوبارہ سے دیکھے جو گناہ کی وجہ سے مسخ ہو گئی ہے، جسے گناہ نے ہماری زندگی میں مسخ کر دیا ہے، اور وہ دوبارہ ہمیں اپنی شبیہ پر ڈھالنا چاہتا ہے۔ تو یہ عمل پگھلانے کا عمل ہو سکتا ہے، یہ مصیبت کی آگ پگھلانے کا عمل ہو سکتی ہے، اور اسے پگھلانے کا عمل سمجھا جانا چاہیے، اسے ری شیپ ہونے کا عمل سمجھا جانا چاہیے، اسے نئی صورت پانے کا عمل سمجھا جانا چاہیے۔ رسول نے کہا ہے کہ یہ چیزیں ایلین نہیں ہیں، یہ چیزیں اجنبی نہیں ہیں، ان سے تعجب نہیں کرنا، ان سے حیران نہیں ہونا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم اچھائی اور برائی کے درمیان، خدا اور شیطان کے ساتھ لڑائی میں رہتے ہیں۔ ہر وقت ایک وار فیئر کے اندر ہم جی رہے ہیں، بدی اور نیکی کے درمیان جو جنگ جاری ہے، ہم اس جنگ کے اندر جی رہے ہیں، اور میدان جنگ کے اندر سکھ نہیں ہوتا، چیخ و پکار ہوتی ہے، آہ و نالا ہوتا ہے، تکلیفیں ہوتی ہیں، زخموں کی تاب نہ لا کے کچھ لوگ زندگی سے ہاتھ دھو رہے ہوتے ہیں۔
کوئی کسی کی ہیلپ کر رہا ہوتا ہے، کوئی اٹھا رہا ہوتا ہے، تو اس سچویشن میں وہ لوگ مبارک ہیں جو آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، آپ مبارک ہیں جو دوسروں کو آپ حوصلہ دیتے ہیں۔ دیکھیں جب میدان جنگ میں جب کسی فوجی کا ہاتھ اور پاؤں کٹا ہوتا ہے، زخموں سے وہ اس کا لہو بہہ رہا ہوتا ہے، وہ دوسرے کو تسلی دے رہا ہوتا ہے، وہ دوسرے کی حوصلہ افزائی کر رہا ہوتا ہے۔ اس جنگ میں ہم اکیلے نہیں ہیں، میں اور آپ اس جنگ میں فرد واحد کے طور پر جو ہے وہ شامل نہیں ہے، ہمارے بھائی دنیا میں ایسے ہی مصیبت اٹھا رہے ہیں۔ پطرس یہ ہم سے کہتے ہوئے ہمیں دلیری دیتے ہیں۔ اس لیے عزیزان من، ہمیں اس وقت حیران نہیں ہونا چاہیے جب ہمیں خدا کے ساتھ کھڑے ہونے پر پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ آپ خدا کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اگر آپ خدا کے ساتھ کھڑے ہیں تو اس کے دکھوں میں جوں آپ شریک ہو رہے ہیں، تو اس سے دکھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے خوش و خرم ہونے کی ضرورت ہے، بجا کہ ایک دن آپ اس کے ساتھ جلال پائیں گے، وہ جلالی تاج پائیں گے، وہ کبھی نہ ختم ہونے والی شادمانی پائیں گے۔ جہاں مسیحیوں کے لیے خدا نے ایسی بھٹیاں رکھی ہوئی ہیں جن میں سے وہ ایمانداروں کو گزارتا ہے، ایمانداروں کے لیے بھٹیاں ہیں تاکہ وہ انہیں پگلائے اور نئی صورت بخشے، وہیں پر دشمن ابلیس نے بھی ہمارے لیے کچھ بھٹیاں رکھی ہوتی ہیں، اور انہی بھٹیوں کے بارے میں اور انہی کروسیبلز کے تعلق سے پطرس رسول کہتے ہیں، تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ یہ بھٹیاں شیطان کی بھی ہیں جن کے اندر وہ لوگوں کو ڈالنا چاہتا ہے، جن کے اندر وہ لوگوں کو پھینکنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ یسوع کی گواہی دینے پر قائم ہے، یا ان کی زندگی کے اندر ایسے توڑے اور نعمتیں خدا نے پنہا کر رکھی ہیں جس سے دشمن آگاہ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ توڑے ان کی زندگیوں سے استعمال نہ ہوں، یہ ٹیلنٹ وہ خدا کے جلال کے لیے، اس کی خدمت کے لیے، یسوع کی گواہی کے لیے استعمال نہ کر سکیں۔ تو اس لیے دشمن پہلے ہی ایسے لوگوں کو، ایسی بیٹیوں بہنوں کو ان بھٹیوں میں ڈالنا چاہتا ہے تاکہ وہ کسی طرح سے انہیں تباہ کر دے۔ مگر یہ یاد رکھیں کہ ہمیں دشمن کو کبھی بھی غیر فعال نہیں سمجھنا چاہیے، کبھی بھی ہمیں اسے پیسیو نہیں سمجھنا چاہیے۔ وہ اپنے آپ کو ایسا دکھائے گا کہ جیسے وہ ہے ہی نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو یوں بتائے گا کہ جیسے وہ ہمارا دشمن نہیں ہے، اس سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ مگر یاد رکھیے شیطان ایک فعال اور حقیقی دشمن ہے، وہ نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اس کا کام ہمارے چاروں طرف نمایاں ہے، موت، مصائب، بد اخلاقی اور جھوٹ، جس کی واضح مثالیں ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کبھی بھی دشمن کو ہلکے میں نہیں لینا اور اسے غیر حقیقی نہیں سمجھنا، وہ ایک فعال دشمن ہے جو اپنے کام کو مسلسل جاری رکھے ہوئے ہے۔ دیکھیں دشمن ابلیس گہری دلچسپی رکھتا ہے کہ وہ ہمیں گناہ کرنے کی طرف مائل کرے یا ہمیں تباہ کرنے کی کوشش کرے۔ اگر ہم گناہ نہیں کرتے تو وہ کسی بھی قیمت پر ہمیں تباہ کرنا چاہتا ہے۔ پہلی بات تو وہ ہمیں گنہگار بنانا چاہتا ہے تاکہ ہم تباہ ہو جائیں، اور اگر ہم گناہ نہیں کرتے تو پھر بھی اس کی پوری کوشش ہے، پوری دلچسپی ہے کہ وہ ہمیں تباہ کرے۔ تو ایسی صورت میں ایک ایماندار کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسی حالت میں ایک خدا کے بیٹے کو، خدا کی بیٹی کو کیا کرنا چاہیے؟ پطرس اپنے پہلے خط کے 5ویں باب میں 8ویں 9ویں آیت میں ہمیں صلاح دیتے ہیں، خود پر قابو پائیں، ہوشیار رہیں، آزمائشوں کا مقابلہ کریں اور اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں۔ یہی ہے جو ہم کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے، یہ یاد رکھتے ہوئے، یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ خدا نے ہمیں اس جنگ میں بحال کرنے، مضبوط بنانے اور ثابت قدم رکھنے کا وعدہ کیا ہے۔ وہ کبھی ہم سے دستبردار نہیں ہوگا، وہ ہمیں اکیلا اس جنگ میں نہیں چھوڑے گا۔ اسے پتہ ہے کہ ہم شریر کا مقابلہ اکیلے نہیں کر سکتے، وہ ہمارے ساتھ ہوگا، ثابت قدم رکھے گا، مضبوط رکھے گا اور پھر بحال کرے گا۔ اور یہ بات آپ اور میں ذہن میں بٹھا لیں، سمجھ لیں، ایمان کا حصہ بنا لیں۔ شیطان کو پہلے ہی شکست ہو چکی ہے اور میں اور آپ اس جیتی ہوئی طرف ہیں۔ شکست خوردہ پارٹی کے ساتھ ہم نہیں ہیں، ہم جیتی ہوئی ہستی کے ساتھ ہیں جس نے شریر، ابلیس کو، دشمن کو، ایڈورسری کو صلیب پر مات دی، اس کے سر کو کچل دیا، اور دشمن پہلے ہی ہارا ہوا ہے اور ہم فاتح خداوند یسوع مسیح کی طرف ہے۔ اس لیے اس جنگ کے پروسیس میں گزرنا، اس بھٹی میں گزرنا جس کو دشمن
ने हमारे लिए ताया है, जिसमें उसने आग भड़काई है, खुदावंद हमें अकेला नहीं इसमें छोड़ेगा। वो हमारे साथ होगा, वो हमें बचाएगा, हमारे कपड़ों से जलने तक की बू नहीं आएगी, हमारे बाल तक ना जलेंगे। खुदावंद हमें महफूज रखेगा। आप ईमान रखें और ताज्जुब ना करें, बल्कि जो जो मसीह के दुखों में शरीक हों तो खुशी करें, क्योंकि वो हमारे साथ है। देखिए, हमारी फतह उस वक्त तक यकीनी है जब तक हम यीशु मसीह के साथ मुंसलिक है। जहाँ खुदा मसीहियों और ईमानदारों के लिए भट्टियाँ तैयार करता है और किए हुए है, वहीं शैतान ईमानदारों के लिए भट्टियाँ अपनाता है ताकि वो उन्हें बिल्कुल तबाह कर दे। खुदावंद हमें पाक साफ करने के लिए उन भट्टियों में डालता है, दुश्मन हमें उन भट्टियों में तबाह करने के लिए डालता है। मगर कुछ ऐसी भट्टियां हैं जो गुनाह की भट्टियां हैं, और वो गुनाह की भट्टियां ना तो खुदा की तरफ से हैं, ना शरीर इब्लीस की तरफ से हैं, वो हमारी अपनी तैयार करदा गुनाह की भट्टियां हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, क्योंकि खुदा का गजब उन आदमियों की तमाम बेदीनी और नाराजगी पर आसमान से जाहिर होता है जो हक को नाराजगी से दबाए रखते हैं। तो ये वो गुनाह की भट्टियां हैं, और उन लोगों ने खुद अपने लिए तैयार की हैं। जब वो हक को, सच को अपनी नाराजगी से, अपने नाराज कामों से दबा के रखते हैं, जब वो सच से ना खुद आज़ाद होते हैं, ना सच्चाई से लोगों को आज़ाद होने देते हैं, तो फिर इन लोगों पर खुदा का गजब भड़कता है आसमान से, क्योंकि ये गुनाह के आदी हैं और गुनाह इंजॉय करना चाहते हैं और गुनाह के अंदर धसे चले जा रहे हैं और रास्तबाजी से नफरत करते हैं और हक को, सच को दबा के रखे हुए हैं अपने नाराज कामों की वजह से। मगर याद रखिए कि गुनाह हमेशा मुज़र असरात रखते हैं। हो सकता है कि खुदा हमारे गुनाह के नताइज मिटा दे, लेकिन वो अक्सर औकात ऐसा नहीं करता। लिहाजा हमें समझ होनी चाहिए कि हमारे गुनाह कितने नुकसानदेह और नागवार हैं। कलाम पाक में लिखा है, नाक मरोड़ने से लहू निकलता है। गुनाह करके गुनाह के नताइज से भागा नहीं जा सकता। हो सकता है कि खुदा आपके गुनाह के नताइज मिटाए, मगर वो अक्सर ऐसा नहीं करता। इसलिए हमें ये तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि हम गुनाह करेंगे और कोई नुकसान नहीं उठाएंगे, या ये भी सोचना नहीं चाहिए कि खुदा मेरी मौजूदा सूरत हाल को समझेगा और मुझे मेरे गुनाह के नताइज से निजात देगा। देखिए, अगर आप अखलाकी शरीयत या सेहत की शरीयत को रद्द करते हैं, खुदा के इन कवानीन का तमस्कर उड़ाते हैं, इन्हें तोड़ते हैं, सेहत के कवानीन के खिलाफ चलते हैं, अखलाकी शरीयत को 10 अहकाम को तोड़ते हैं, तो ये याद रखें, ये एक खुद साख्ता भट्टी है जो आपने अपने लिए खुद तैयार की है। ये खुदा ने आपके लिए तैयार नहीं की, ना ही शरीर इब्लीस की तरफ से ये भट्टी तैयार की गई है। ये भट्टी कोई बंदा अपने लिए खुद तैयार करता है। ये उसकी खुद साख्ता भट्टी है जिसके अंदर उसने अपने आप को झोंक दिया है। अब गुनाह एक आतिशगीर मादा है, जहाँ पे गुनाह होगा वहाँ पे खुदा का गजब भड़केगा। जब एक बंदा गुनाह करता है और गुनाह शरअ की मुखालफत है, तो फिर खुदा का गजब आसमान से आदमियों की नाराजगी पर भड़केगा, इसलिए कि वो हक को अपने नाराज कामों से दबा के रखते हैं। वो आज़ाद नहीं होना चाहते और ना दूसरों को आज़ाद होने देते। पौलुस रसूल का खत रोमियों के नाम है और उसका पहला बाब है और उसकी 21वीं आयत से 32वीं आयत तक गुनाह के अमल की वजाहत कुछ यूं बयान की गई है, मैं आपके साथ बांटता हूँ। देखिए, जब एक शख्स गुनाह में गिर जाता है, जब एक शख्स गुनाह का शिकार हो जाता है, जब एक शख्स गुनाह का आदी हो जाता है, तो तब वो खुदा के मुतालिक सोचना बंद कर देता है। वो अपनी हिकमत पर भरोसा करने लगता है, अपनी दुनियावी चीज़ों की पूजा करने लगता है, और खुदा उस शख्स को या हमें फिर अपने अपने चुने हुए रास्तों पर चलने देता है, और फिर हमारी ज़िंदगी के सामने गुनाह नमूदार होता है। प्यारे साथियों, जहाँ पे खुदा अपने लोगों के लिए कुछ भट्टियां तैयार करता है, वहीं पर दुश्मन इब्लीस भी हमेशा से बड़ा कॉपियर रहा है। वो भी खुदा की कॉपी नकल करता है, और फिर कुछ ऐसी भट्टियां हैं जो हम खुद अपने लिए तैयार करते हैं, हमारी खुद साख्ता गुनाह की भट्टियां हैं। लेकिन बात यहाँ तक ही नहीं है, बात खुदावंद हमें इस हालत में नहीं छोड़ देता।
अमले तकदीस की भी भट्टियां हैं। खुदा उन भट्टियों में से गुजारता है अपने लोगों को, जैसे खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। इसलिए रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि देख, मैं उनको पिघला डालूंगा और उनको आजमाऊंगा, क्योंकि अपनी बिन्नते कौम से और क्या करूं। जब खुदा कहता है मैं उन्हें पिघलाऊंगा, उन्हें आजमाऊंगा, तो मैं अपनी बिन्नते कौम से और क्या करूं। तो खुदा अमले तकदीस की भट्टियां हमें तबाह करने के लिए नहीं बनाता, बल्कि वो हमें पाक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, मुकद्दस करने के लिए उन भट्टियों को तश्कील देता है और उनमें से हमें गुजारता है, पिघलाता है। जैसे मैंने पहले ही अर्ज किया कि वो एक पिघलाने के अमल से हमें गुजारता है। देखिए, हमारे गुनाह से परे खुदा खुद गुनाह के बारे में फिक्रमंद है, खास तौर पर वो गुनाह जिनका हम इकरार करने से इनकार करते हैं। जब हम अपने गुनाह का इकरार नहीं करते तो खुदा हमें भट्टी में से गुजरने देता है, लिहाजा हम अपने गुनाह को तस्लीम करते हैं और निजात की ज़रूरत को महसूस करते हैं। इसीलिए अमले तकदीस की भट्टियों में वो हमें पिघलाता है और उसने कहा मैं पिघलाऊंगा, आजमाऊंगा। भट्टी का अमल उस वक्त शुरू होता है जब खुदा हमारी तवज्जो हमारे गुनाह पर मरकूज करता है। कभी कभी तकलीफ दे तरीकों से भी ये अमल वजूद में आता है। जब कोई रियलाइज करता है तो फिर खुदा उसके लिए वो पिघलाने का अमल जारी करता है। तकलीफ दे तरीका हो सकता है, लेकिन खुदा पहले हमारी तवज्जो हमारे गुनाह की तरफ दिलाता है, रियलाइज करवाता है। जैसे नातन के वसीले से दाऊद के गुनाह पर खुदा ने उसकी तवज्जो दिलाई। लेकिन ये लम्हे फिर आसान नहीं होते, हम गहरा दर्द महसूस करते हैं, क्योंकि हम अपने गुनाह से वाकिफ होते हैं। हमें पता होता है कि हमने गुनाह क्या किया है। मेंटली तौर पर, फिजिकली तौर पर, स्पिरिचुअली तौर पर हम उस दर्द को महसूस करते हैं और गहरे दर्द को महसूस करते हैं। हमारी रूह चिल्लाती है, पाक रूह हमारी रूह के साथ आहें भर भर के फरियाद करता है, जिनका बयान नहीं हो सकता। इसलिए जब हम गुनाह को तर्क करने का इरादा करते हैं, जैसा हम कर रहे होते हैं, तो ये अमल मजीद सख्त हो जाता है। लेकिन इसके साथ जैसे हम गुनाह को तर्क करने का इरादा कर रहे होते हैं, जो इस गुनाह को हम कर रहे होते हैं, तो गुनाह को तर्क करने के साथ ही, इरादा करने के साथ ही ये तकलीफ दे अमल जो है वो और सख्त और शदीद हो जाता है। इसलिए कि खुदा पिघला रहा होता है, खुदा आजमा रहा होता है, खुदा जला रहा होता है, खुदा दुख दे रहा होता है। असल में ये अमले तकदीस की भट्टी से वो लोगों को गुजार रहा होता है और वो ऐसा तपाता है, ऐसा जलाता है, ऐसा पिघलाता है कि वो पाक करना चाहता है। पाक बनो जैसा कि तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। देखिए, तमाम भट्टियां में जलाने के लिए, पिघलाने के लिए, दुख देने के लिए नहीं है। कई दफ़ा कुछ भट्टियां हमारी तहफ़्फ़ुज़ की भट्टियां भी बन जाती हैं। कैसे, मैं आपके साथ बांटता हूं। जैसे पालूस रसूल अपना तजुर्बा बयान करते हुए लिखते हैं, और मुकाशफों की ज़्यादती के बाइस मेरे फूल जाने के अंदेशे से मेरे जिस्म में कांटा चुभोया गया, यानी शैतान का कसद ताकि मुक्के मारे और मैं फुल ना जाऊं। सदाकत शनासो, बाज़ औक़ात खुदा शैतान को इजाज़त देता है कि हमें भट्टियों में से गुजारे, ताकि हम मुस्तकबिल में आने वाली आजमाइशों का सामना करने के लिए महफूज हो जाएं। इसलिए ये खुदा की तरफ से हमारे लिए तहफ़्फ़ुज़ की भट्टियां भी होती हैं। जैसे पालूस रसूल समझ गया था कि जिस कांटे का वो शिकार रहा था, उसने उसे अपने आप को सरबुलंद करने और फख्र और खुद पर एतमाद करने से रोक रखा था। यूं वो कांटा भट्टी तो था, मगर उसके लिए तहफ़्फ़ुज़ की भट्टी बन गया, ताकि वो बेजा फूल ना जाए, ताकि वो बेजा अपनी ज़ात पर फख्र ना करे। और फिर उसका क्या खूबसूरत तजुर्बा हमारे सामने आता है। वो कहता है, खुदा ना करे कि मैं किसी चीज़ पर फख्र करूं सिवाय अपने खुदावंद यस्सु मसीह की सलीब के। पालूस समझते थे कि जो कांटा उन्हें चुभोया गया इसलिए था कि वो अपने आप को सरफराज ना करे और ना अपने ऊपर एतमाद करे और ना ताकि मगरूर ना हो जाए। कई दफ़ा खुदा में तहफ़्फ़ुज़ की भट्टियों से गुजारता है ताकि खुदा के अलावा हम अपनी किसी बात पर फ़ख्र ना करें,
ہم اپنی اچیومنٹس کے لیے خود کو ہی شاباش نہ دیتے رہیں، ہم اپنی کامیابیوں کی داد خود کو نہ دیتے رہیں، بلکہ یہ جانتے رہیں کہ ہر کامل انعام اور ہر بخشش اوپر سے ہے، نوروں کے باپ کی طرف سے۔ اس لیے یہ سچویشنز، یہ حالات ہمارے لیے تحفظ کی بھٹیاں خدا بنا دیتا ہے، تاکہ ہم خود پر فخر نہ کریں اور خود کو سرفراز نہ کریں۔ لہذا پالوس رسول نے اپنی حالت پر غور کرتے ہوئے، ساری سچویشن سے گزرتے ہوئے اس بات کا خلاصہ کچھ یوں کیا: جب میں کمزور ہوتا ہوں اسی وقت زوراور ہوتا ہوں۔ یہی اصول میرے اور آپ کے لیے ہے۔ جب ہم کمزوریوں میں سے گزر رہے ہوں، جب ہم تکالیف میں سے گزر رہے ہوں، جب ہم ان کروسیبلز کے اندر سے گزر رہے ہوں، جب ہم ٹوٹ رہے ہوں، جب ہم پگھل رہے ہوں، جب ہم تکلیف اٹھا رہے ہوں، تو آپ انہیں تحفظ کی بھٹیاں سمجھیں، آپ انہیں عمل تقدیس کی بھٹیاں سمجھیں۔ اور خدا چاہتا ہے کہ وہ زخم، وہ درد جو ہم نے اپنی خود ساختہ بھٹیوں سے یا شیطان کی بھٹیوں میں سے لیے ہیں، اٹھائے ہیں، خداوند ان کا علاج کرے، خداوند ان کو ہیل کرے۔ اور وہ تبھی ہیل ہوگا جب تک گناہ اور گناہ کا باپ ابلیس ہماری زندگیوں سے الگ نہیں ہو جاتا۔ اس لیے خلاصہ یہ ہے کہ تمام مصائب یا آزمائشیں جن کا ہم سامنا کرتے ہیں، ایک ہی طرح سے، ایک ہی ارادے کے ساتھ تیار نہیں ہوتی۔ اس لیے روح القدس سے مدد مانگیں تاکہ وہ ہر ایک معاملے کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے میں ہماری مدد کرے۔ کہیں ہم اپنی خود ساختہ بھٹیوں کو خداوند کی طرف سے عمل تقدیس کی بھٹیاں نہ سمجھ لیں، یا مسیحیوں کو جن بھٹیوں میں ڈالا جاتا ہے، مصیبت کی آگ بھڑکتی ہے جہاں، ہم کہیں انہیں مسیحیوں کی بھٹیاں سمجھ کے، عمل تقدیس کی بھٹیاں سمجھ کے اپنے آپ کو ان میں نہ رکھیں۔ دیکھیں کہیں آپ کی اور میری خود ساختہ بھٹیاں جو گناہ کی بھٹیاں ہیں، جو شیطان کی بھٹیاں ہیں، وہ عمل تقدیس کی بھٹیاں نہیں ہیں۔ لوگ اپنے اپنے گناہوں کا پھل پاتے ہیں کیونکہ وہ حق کو بے دینی اور ناراستی سے دبا کے رکھتے ہیں، اور خدا ہمیں حق کی پہچان کے وسیلے سے حق سے پاک کرنا چاہتا ہے، مقدس کرنا چاہتا ہے۔ پیارے ساتھیو، جو لوگ اپنے ایمان کو آخر تک مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، وہ آزمائش کی بھٹی سے اس طرح نکلیں گے جیسے سونا 7 گنا پاک صاف کیا گیا ہو۔ جب مصیبت میں ہوں تو یاد رکھیں کہ مصیبت کی بھٹی میں آزمایا گیا ایمان آگ سے آزمائے گئے سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ میں خواہش کرتا ہوں، میں آرزو رکھتا ہوں آپ کے لیے، اپنے آپ کے لیے، کہ آپ جس بھی حالت سے، جس بھی سچویشن سے اس وقت گزر رہے ہیں، خداوند آپ کو اس سے نکالے۔ اور اگر آپ اپنی گناہ کی خود ساختہ بھٹیوں میں یا ابلیس کی بھٹیوں میں بھسم ہوتے جا رہے ہیں، جلتے جا رہے ہیں، تو توبہ کی ضرورت ہے۔ اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے، ان کو جو آگ میں ہے جھپٹ کر نکالو۔ خداوند آپ کے لیے راستے نکالے گا، خداوند آپ کی زندگی میں کوئی خادم لائے گا، کوئی میسج لائے گا، خداوند آپ کی زندگی میں معجزہ کرے گا، اور ان گناہ کی، شیطان کی اور خود ساختہ بھٹیوں سے وہ آپ کو جھپٹ کر نکالے گا، تاکہ آپ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ لیکن اگر آپ عمل تقدیس کی بھٹیوں سے گزر رہے ہیں، خدا کی بھٹیوں سے گزر رہے ہیں، تو جو مصیبت کی آگ تم میں بھڑکی ہے، اس سے تعجب نہ کرو، اس کی توقع کی جانی چاہیے، اس کو سمجھا جانا چاہیے، یہ ہونی چاہیے، کیونکہ وہ عمل تقدیس کی آگ ہے جس میں خدا آپ کو اور مجھے ڈال کے پاک اور صاف کرتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ پاک اور صاف کیے جائیں گے، صاف اور براق ہوں گے آخری دنوں میں، اور مصیبت کی بھٹیوں میں ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ خداوند آپ کو آپ کے ایمان میں جو اس نے آپ کو دیا ہے محفوظ رکھے، آپ بابرکت رہیں، آپ عمل تقدیس کے وسیلے سے پگھلائے جائیں، آزمائے جائیں، خدا کے کلام کے وسیلے سے آپ برکت پاتے جائیں اور نکھرتے جائیں، جب تک کہ آپ کی زندگی میں یسوع مسیح کی شبی دوبارہ بحال نہ ہو جائے۔ اپنا خیال رکھیں، میں دوبارہ آپ کی خدمت میں آؤں گا ایک نئے پیغام کے ساتھ۔ تب تک میں آپ کی سلامتی چاہتا ہوں، خود کو اور اپنے آپ کو یسوع مسیح کے حوالے کرتا ہوں۔ آپ کا خیر اندیش، پاسٹر ہیرس حسین، اگاپے فیلوشپ چرچ انٹرنیشنل۔